Sambisi parabla pa TV get ba fangil kapit pusila ni iwoto wende ya itele nongra sansoninga sambonda ti kalti goma la woto ne pang soba wende ben le gundla me on dare on wakata ti ina sonne taba kalti gome bala mon startup ki baran yetede tinya la pagome sinti same nyinda sukuda kima la sarati parere nyinda ya yao la sukuda runda e de kozuga ya kompugli ni basembe zarsa prosen un songodne zarsa tuma ringa aya yelbi awamena manrabi ba wamena same bala zule saya wisro tum kanga zugu mi wumda men to gwamda yelbu to tore haya abramnis ba syndicate ba tuma aya gomti ya talgal bebe ti bramnis ba mem sendelik tuma me mele getenti werbo mbe wakata laninga din sina yile antoron pam sons kanga ti pam venam ti yela meti gon pa nom ne da yemo nore etala son don tase lunda son don tasa na tingane dawega monsieur dawega et tout wende bamba ya inspecteur spécialisé d'éducation spécialisée bamle be ya tout non ninga wodo commune ka nepsamane to blikete bangra samsra songde comme pour l'unisba la kamnisba absenti que tout mazar sa posonwa na pousser la ni woto wende monsieur dawega baraka bam le rôle pour et de tara monsieur Eli Sawadgo bamba tara l'armtab suli ti sulkanga e songuda kompugliwa la bakop pa kompugli sanda top tuma top ten pa mantum zarsa pousin Elisa Wadgo et nan poussi la ni zabre pour am barka edma mbet suka edma waya awodrago sakinatu ba metara larm tar suli singete e kompugli ni sba sambe zarsa pousin tum do wayelle sakinatu wodrago nan poussi la ni zabre la fi ton sulla ya ti wala tunda tuma kam bala sulla ya tum kam na taba man sulla bala nimban rawo gome to bone ti adade ada o kurpako fo hanwa ni kigemde kata to brami rinso ti ton me na taba na yilanti e to zaban to ina ton me ni tum da pora ina ton me e tada soson tarato la mia nedmeng sembe e tum da pora ebe wa me wa bautuma mbe wodo kani tumde singa me kausa me din ba me pakongo de cassette zelzele sana somodie ayure la yamego germaine na possible ni zable ibarkusko ne sen sake onwa tina en sonne taba na yibe tina taba on venir nimbu dans tina taba mbang zule ni ba sambe tum kanga pokonwa dale sambang zule sa eteme nyabtima ti somwe liwe et pour ça quel rabba fangil kapi tir sambanger son don ta sans yabramba la nankia son sameng et pora la mahawa et banga ne fane yuri et nambanga ne famo sa ne asuli atum si ya toto leninga la bi ne patun mbang ne din yira menye liwe nyinga et nankia no konkwera et mawa sakinatu drago ti bamal romuni gudu bam sul la tum si ya soba ni watun sulla atun sulla tum kama hanna taba 2012 wakati itina na taba ngehe ringe nimba na zaksa pusa akana nkulo yoro rinso tirsi di tondinu sing sulla la runda adeta tonno tusa yini zaka bala nika fa wane ile ya tonne ta bala ti balambale haliti nika fa pam suri la sulla ka Burkina Faso bale ti sulla arabe temsa yopwe ton jesa me ti ton han tum Burkina ka ayenta akati manay dil ton yimi mbaba temsa taba ti nana taba antume tabe Mali so me abe Côte d'Ivoire abe Togo mbe Benin mbe Sénégal mbe Guinée Conakry la Burkina ka yanyama singa kane ada Mali singe singa wa awa Burkina me yi sababu pinibangati awa association mantigitaba forum dama top sirataba ton me kinda tiro to wenge bala ton da ya sa lozma ton
ton da bebe no a ntare ti ba me yile ko ya ti ba me tum kama e bebe ne tum nan la ya mara makata ru tangewa nkiti wa raran kan ti ton mi yele ti na kellan nare ti mema tum na ti ke ham ti ton yo po wuswa ben mali han to ko burkina na to ko dili ari su ti ton sidna taba la burkina faso kawam ton tara point focal damma han tawon ban pile yibu point focal la yawon ara ya wala kompulu han yetaba ndikr zaka et katin pam zak songi me zak ham me kabasi ti min pam ta be ne ban tan piso pulanu ndik zaka donc ban pile mun be wodro tempel mazuka et ça tient tawre et na un pas ma veine man passé ti pan ambassade zinde be ne mbawda en Miguel nyam me ngasa an yi net son tum zak pour tuma on seki ne yi na man sula et mim ti na pa ma bungu so ne yamba din et nan ti ga on konkwera dawega tuwende e bamba san ya ministère ninga singeta zarsa yela tum nore sumboti direction régionale wala bambe bamle ya santé ninga me sin ning wordo kaneti likete samsra bangra on compté sun tum do za sa poson mais c'est dawega malgré mu ni gidu nyam tumda ti ba OK ina po barka ton ka ton ding di ko en ka tu nyam ka pus nyam barka ne nyam han sakandi ko zukanga zuga ti bala ya ton me tu mazi ton ha zabnya soba le nyam he ndikina ta ne buida ya wa sensibilisation na kidinti ne ba teme donc ministère yurninga pour da nyam barka ton ko di la barke hen sakon wa amina maintenant wala ton tum nora ton be centre bonti centre de formation des aides familiales ya centre of hanzam de kombiba ya kompuli non kom dibli et hantun wala zak pour un touma et puis sur bébé nri roa nyen so bébé nri et futa pervo les passages et riva serlo et kamazabo et ne hangi runa yam taramti hangi wala ninkema ab kale tar wala zaada wa pinna to ton les amat kama na yitu to handi talub tonre ton ninkemba voilà ninkema voilà donc ton wala nyam na yela val direction régionale la ton relève da mo sa auto na woni ndam pa ma Elisa Wadago nyam tala l'armentar sulli nyam l'armentar sulli mal rangi ni ditti banga sama yasida nam po se ambarka pour garam fa barka la po ni ni fa hangete tono toenda te po do ne zabre sino ton sulla bonam ti ABCD ni nasarande association burkinabé des caméristes et des diurnes épisodiques de tuma kompoli sen tum zaga sen kum diblin tum nan patron ba ton sulla roga 2013 yomde voilà ton wa nyame ti galontin sa posé ne wa rotenga pokawa kumpulo yit KMC wat kan nani zinta watamba watuma sera de Julius bu totore tuma zi suma pauzi pam de Julius padron mazara suma ta de Julius wiso inquiet no watuma weng de toni wa ya kaya man sulla nan son kumbisa ti son bam yaar ne tuma weng ko lo bati nam son ni nyate zaksa pusa kolo wero ti bam ton pam bombil fu ti son bam me sala son zaksa lamba ti fana tabe hanna son zabna talamda ya venra na pama ayam yogo germaine la ba bam ne bam ne pan na yilam bang tu nore la hanam bange bam simbe tumda pokoy wa 4 la ninga bala bam wa kane na ko kasito bam meng sam pam be tumda pokon wa senya yalla nisba den germaine nya tumda pokon wa kar pokon kayu antama mbe wa kan tum zaka potuma la mam sende ngi ndaga midi association be tona watun sigida gade lesi zimbe de bon disimago mamandari hitono bo tuma godono la sida be wasida to sida abambo tuma ko fo abasu ko la fo patron na mara fo aka namur fo pageri nay la fo yi ne wa wodo kana wa bawo pitinga santa yuma tabo to ne la fo mi tumda poko teka fo zempa mazulis bi buzen namsa fo tumda wengbi sima ko yin zule yana wozo bala pambo tumna ko fo handa zaka bu tuma zanga ya foso ka tempa men dintiri aga ninga se kam te ba men ngambe zaka ma abon kin ba yula ngati ati ri ba bene o kana ndi wa daran kangai bala ba hankali wa bi namti ba me yanera
la ba son fo zaka poa ka tem pam guspini wat ngu ha 23h 4h la fo yigida donc ya nam su to la ya syndic ba nyam tuma za sa pusa woter man nyam goto patendi intérêt et zaka tum fangil kepi me zawa yam zugo ti fo ba hangi yi mu hana le man wana masa mam so won kulbila hawa moya ton ting bi ga yemre ina wa kan de wa an wo awani ligid soma ababa na masuriya no ti man pela yana na so kanje fo wa fo tun so bugo bam tuma ta yelo am de association be da paya ta yana wa bene wa botum na ko yana problem ham pa mi de nyambo association na mun toze ab ki dam ti na de bon wa to sani ne zinye ki go dir yoro normal de ni kata nam so yi mi de san ya wodo ba so mam ne numéro wa ri mbala mam sing association pour tourner mam wa antaga de lesa ti mam siginya be mbola tonton eli mi mam be ga de lesa mam boara tu mam yem bon do wari kama te kiti a viesi do wari kama mam tawa ab soka ma te mam to ha to botum na sir kuma mam sing association teka problem ka be la ton ndar bang buni mo hawa femto yi piteng wa bo fo ro ba banga fo ro wa na ba tuma be ko fo solbi bi fo anje sameti panana ti fo yiki na yi mba o menga man pipi wo ngye ka ya mpabo sori ala mamwanje ame ndakaram na me ligi ka be na yoyi zaka puga me jule za ya wuzugo ti mameje ti mamenzi nganda dodoa mzan yi ti bam tumne ne pa ma wakiri nda yore ne menga nkaram ne mam nyaka yam ne de yinda waga na ba tuma tun pam ligi kuliti karam edmi ngum damme bidnyat menga ti obmin to tum kamba bami yu bola wuto men sansim se bela na yitine ba fasam de ne ba yusubo nam ti tum kwamba na sadam ti bon damba ti air ménager damba la ni ngum dam ti mi to bla wakadam e wakatra la ni menga obmi ndatin kene panga bratin ganda bla ni panga soit ya zaka sob komdibili wala zaka sob menga wakatra la ni ngami wati yame ti zaka saba para bahatuma fa ne tum biga ti zaka sab mengolika ayam liora menga kin heda zugu bon faut tente faut n'a pas kaw na yuma tabo la dare a germaine na wanto on ko ka set kan venra bala bam kawsa e tum da pora dindiwa na kon ko era adawega e wumda ediya wa hanto ha buni ngawala effectif nambe zaken tum de serande pi hide man bumba fangil kapi ti wakatra la ninga fo yelen diwa menga to robsante geti bara la rib kabe faut pas lutter linga ministère direction régionale d'action sociale mimti yel ko se bourmanda kamba burkinaka bon en tout cas direction régionale la ministère faut le ministère kayel hen ling ministère parce que ministère men tarawa kataning man enquête rama nangisi et boning hinyat kama fa d'une façon générale les enquêtes quand c'est obviamente en tout cas et un tum no zaksa pouson et wakatraninga kami yanana et les cas tandi wala ton centre mais et au forum de moi et comme ning tum no zaksa pouson ton pour ngetame ka forum balan kiran bata a kenan balo ton pour da men geten le ton ha min ken wa katraninga bon ton min yata yel ken han ka somay donc kabum linton le ton rikda no kena na yitoto on ton so hona zakasarama ti no kon ton team ti yel kon ton un pam team ti era continuer au tourner voilà donc han le game ton ministère optara wala bolezi to bonti 116 116 haya wala numéro mané sawa tarunga bo nam wala zakasa pour parce que va être zak pour tout mais kabum ne ba hanne ya bum hanka wala yaka nya ou bien san ken to nyanne abebe tumne hanna da fa ne ba kan yinge ne ba lambe pour wa bala na ma da men bala ti ne ba kan mi inna to me ngo gume ou bien yak ning twen guma me au lieu de fo yikin kenti ne ba fa eta zagalan ken to sa pare ko numéro bala compose 116 haya zal ka yaw ligdi ha compose bala
nantika ton servi hirama ant fo be zinin on compose sans c'est abala obna pama neba to wajesi hamikti ya bum sektina intervenir a ton kitantara no kinata nandike yel ko pam sans c'est na tortia kwabara la pila yobe voilà ti ya ministère ninga singita zarsa yela voilà numéro ti net nam hadi biga we wori pam beni biga voilà ti ya biga men tonwo ti wal me ya account tonwo wal rodning ton hambo numéro kanga ministère ninga hangita zakiyela na boîte men wa gese bang yela sin ya toto sans minute sans pas fan biga pana yinana offre de biga ya woto numéro ken 24/24 na bebe ndik fan dik wati ya bon taraf nan bol sining tup ken to intervenir voilà numéro no wa edminti sudawa abdc ramsan be kanwa impasse ne awidra ramba association adad ramba be me la pinde da pawoto pinde da pawoto yela da wana pinde rapote pinde tuma kam sanda wa tara gaso banda mesigda pe tup kem dam da zuwa da hawata sigi be zin tara zule nanda ti tuma pawnga dile bi tutsi metawa tun soya ko har zaksa portrama ngbolog tuma eren kidab sa pam tuma tobrik ba pata neram be por wan nam po ngisbe donc kitamti tar julus be labam menga sun tutoto wa pami na man toto eloe nani ya so na wa ya gwama menga pum kwa masoma pisa wa ya bambu da gwama lami pisa mombe be raga be pum gwama ya zulu ya rabim ya so me me zulu ya kingalo ten de bener zakanti bo ti panana donc ya so rabim na da tum no donc wakan ni bi te yirba me donc apen kamien nan limana ya se ti zaga wuso bebe to pak de sa yi woto mpare samba zakaram le wa patin yi donc ame wa dun kalim mi me voy ma to donc pinera ya woto ti julle se patin se vojini de yum katiaka wata kuluba to ko fo transport bala te ligida bam de binga ba ono de fo ono bu to te wala fo samia bum le fo riknya ti fa julle se de zaksa pousse donc ye julle kan de bi pinda nda ya pin julle la mosa ton association la man créé tiaka ya hanna zabne yelbam kan ko da wewo wata war san na ngel ton ngwa ton singra ton de yelimtin na ingili da zaka ti bitumbi wan to be jeni ntar zulu ifa biton kala le ton geset na songa toto da ton singa ton mi kamti fo putin pi wa zak no pi men kamiti bi me zak ko alors que bi me zak fo putin bam zaka po kan ken ton yak yam yakare ngili ne ga so bandamba yele mota taka kama hanwa bi kititi ton wadi kapta waton zi wonanda ton sohne ba kila soma banga bandata ni ton sa mba tumda nkwen ton mi yesim be zini mosa fusa mi ne be zini apo ngesa ya nana donc fusa yi wakat fa fo ton pa malam odo wa woni ti 2013 ton an création association ton mane nan kit masa pour ngeto don ton wata ton ne ton de wini be sesagade la kila ba la ndik ma hanto ning ko tuma la ton pour ngehade mo ha yanne yi ton ni be zini mo hala donc ton pour ngete ni ti julle sa kolo yo ne wa yanga me sidi ha ne sidi da mo se julle sa ton wada ton di mo fa julle sa kalliwa ya la gohnere mi sulo watiri gohnere mi gouverneur militaire puisque tontum dans wala arzo sociale tum dans ministère de la femme tum dans ministère de la jeunesse tara partenaire damme bal jule ni ton wa me wa MDSP Croix Rouge bon ton jule ni ton wa amte ton me sa tar école de ton ban formation ton katin manuel kange donc ton tara partenaire damme ni sa wa de ton katin dani we don digin to wa pusa yel sa do ton digin to la action sociale pusa yel mi wa me ton digin to kolba ma donc wa kadam yel sa don digin to ko comme ça la ramba donc we wodo ton tumda toujours sa kolor yo nan pa ma sakina ta wala ro ti bam han sim tumda pa wa sek na wa yiki ngeti nan wa namska nimban ga yogo surtout ne tum kamba to woni msula bam sardan tara wa kibay nan kodo wa ngwer bazingi wa ndagum da ne ediya wakane
ne wakat ni ngam smin ton to ba wakatom mi ni ga ban ke ne panga smi en ki de ton to zin to fam yiki be wala 5h du matin fo tum da mente kan tanko wala minuit neri yoron le gande nyam tarno content do venam zikanga ti ha ni ki ne wa mama menga maming to mami zak po yuma yupo yuma yopoa ya wala han mam wantar wa yum pile zakala la se pile mu pile nasi ti yum kanga wakata arakarimi mam tuma journée piga siginde pigin kuli dar fa fo huntum siga fo le piga ne kek sa ta 1900 ta yum woni oto ne luna ya woni wala makar bud mi ngam na yilam te wala 2005 sa ti mam da songa da pakantum ne sigrin de piga rikela hankila te fo rikina zan kuli nyela fo mi nyoto la yi won ti tunda tuma kamba lebran yeti ni da ta tunye association sanda hankre yetab na songa tondo mi ko lebra ko so ya wala si matawa garde lesa la il fanam kudo yure bala ya fula ne fa be anengo ya sida ya wato ya kaseta to yida dilin namba hayya sulambe on crée yetebam na songa wen wala tuma kamba zaksa po on ningo tuma po ngese aye nina ningo fula tuma pa po ngefuwi ya rega ari le suis tibala bon ndik fu obiyaw da ligidi sonre ndikne garda ma posiri ni tan na kan to biyoda ndiketu makala ma yo ndik biya yamon on to lapto don zada handa tumbi ga watin yawo bam ligidi la brique biga bam ko ta biga dil fo to visa kapwa bumin fo ho viwa ya ti patron rafu obonda tonti non ya yem do wala yem esclavage na sadam kibaro bon kapwa don geto la le pade ya sa fo ho visa kapwa obonda fo singande ya ton yure ben 52 da tuma kamba obon ton singande wa ya handa te tumda wa boy hen kayete dilla boyuya on potton te hede deja fa an ken so le zugume ngab mi fo wilige 52 wa ya wutu amma to kelle yel foti barkade mamman na bang barkade ti ya zulle ya mamman na wato tunne 2012-2013 cité Azimbu to bon mam ti barkade mam yura yo sakinatu to bon mam ti barkade wa op ka word fo yure fo kale tar yure za ka po le baga tumbiga zagala hey haya waka fo fuye de dama nyiming ringi ya to ni zakaram fo katar fu ming fo na yil to fo ming fu to ti zalam dilam fo ning futu kata zakka kam futu to bang fo pamon welege rinso ti tona tuma kameti mo saw dinanga databa e gataba pour mi adada pour on ton na singe ya waton twindi fo men tum fiu tiri kan loban mata ban dikan kuni yenga ti on so ba mi lege mbo commerce bil fu mane hay mane ngiligidi ni ton wan sing ti nettoyage fo giligin to man nettoya ha sigin na to fo mekelen tabar ni we fama ha giligin ni mekiya ha tedo to firem ne bumbo giligin ko wote ton le pour ça ba boatan kali ke ton tumi za sa pousser ton da pour ça ba hanta yum pile yo ha ke tambe zakati jule ka bebe wallahi pa ma fami son bala fo ha to lo bien se taba min ka yar fo we ho ri kar fo me fo basra fo bin ben fo kana pam ki ligiti bala no do lam to hitene sida ha le baga nyan yella fo katim ba nyoti ni do wume to beta zarli wa wo do wo yodi dillam to fo kellam ba ho ligide be le fo luwa dinda mi yete ba nyer de la même kiet ne panga wala rap mi de hede ba amba ti wati ya gwam nya ne zaka beme ni saba bum ton honvi ni saba ay ton min man association ton zaba yel kanga ton yen ne bo pam problem kanga ne ton mamma damba hati zaba ti ton zabe ti sanda min parabni sanda min kawum ti seka yika men pap to makam haliti ya tetam tege yel kanga ya ton sul ton men henyet wakat fa gilli liman pa wa pusa we ngamenga ha on chi do pusa men riga patron big ningum pour patron men ning pour la solo men dik big nan to yi pour ni fa to nyengi nina ti ya mje ni ban to hambole ya mje ni banra
je ni bana yeti bi pardon yeti tinye zo ya ni bana je ni bana yeti pourbe ni bana ka tin je tin pourwa be dili ya yel wuso tonda atuma kam hanyete ha ne wa hanki do yel kanga wonna minga tonda tuma kam ya yel ton vidi wakat la wakat bud fa gilli renga pam yel la minga nan pam solution ya nan pam ne to pour ni biada je connais mon droit hanka be am suka ya yelle ton singa maman daram be classe de 3e rimi ya hankal mam tum da wana yo école vinre mam yum pisileta tom daram be 3e tum da wana vinre yikinto yo école dil sabe ci yu classe yanga fo mande yuma yibu ba yum yanga pa karme yum yanga ya woto te fo handat nan tatori fo yame yawa Elisa wala tum passa bumbe ne wala madame wedra sengom ne wala association ram créé pas association ram de ne ba yi ko to bala créé bala ti parce que ya commerce miam ti kamba kale be ne bala ta kamba ka sekede ton mi nga julu kan ton goma la jiska taka ndati ministère son ton ti kansa psi gada mo ne be maha baton wana sing tum da ton kanga gada ba fa son ne ba ni gibti paraba watin yaskati mobil sa wata yalse poptal li hiden tu sai bi nda tumbal babri kan lore asanto pakke me tabrika wa sigara nore asanto ta zulo e bu totore brika pena gara sikla basaro lora tuna dam tel kansa la nyam sa wa kam so wa gara pakate tumla bob sandar kan so na wa talaban kan be bi ba bala sa wala paran wa bine da wana ndik ban lore bira sakke bi bo ton torse moza ton wa ngetam ti ne bari kan ga da mo men lebra affaire ne ba yibe ba ti san ya su ko mbala to le ga no bala zi no ti mobilwa li ta bari ga pa ba numero ramba mbi ko lero ti kama santa sigi dani ya bam tin kamba ya baba ga yen ne ba da ta gwama ya bari bin se babara da ga sabiri ba mi bin nan gwamnati to wini bin bela ba kelen dier ben yisi bol parba yemre to waton ko ligla bari kadba sandi kun lo go sam a pammi nan do mal bum ning fa sami ti permi ko ko nan to ganare mam saba nam baw zoram to wa yo bla man fa to ya man wara ham kadar be ba ndig bon ko to donc ni zulu ti ton datti sa la association am ni fa sam man ba ti a sit guna mi tira ya bam da mazabra ni yel kan waton association ton man to fa santa ton ning sa ton tara contraram woni gitti fo hawa nan dik biga fo ton ni fo biga a gaji yo taribji yo to asanka kim bufti pa sam donc yanni fo so ma zabiga za songo ta ton te sura no mo fa bibi la ton ni kamba haya yam sam to tabe ti bum ti am to tar zulisi resora e bori ton non to la ton le bindika na kenre ti kiu fa baton ta sabne biya ton le ba ki fa tilet fliban waton ne padno ri da fo wa sik ton ne ni ton pam fo so ne le ton le be ri fo to siku o ga so ba zakne bi bi ni rabi ma la yesra aten wa yam ne la ngeta baten pam to yin ni sit pam ne be wa yam sandi kan kanga aga so ba yiri ya bam tabla burgam la kamba be wa a to dem ani padno wa alwoto no to mebe donc tom di ngi kala la ton ning to sando sika aga so ba wato kan ay batu mazi aga so ba sa wa wi so sigda tara aga so bandamba to ba sa ga ndinga ta katara wala nersen ya su ko wadi ta ro ga bi pore bal ba mi yung yele bi to yele putin sa ba ton ko lo le okay donc bam dam ba ya kem ton bonde ton digra le men kangbe ma wadi ka ton ning donc to ton kila avec mbe ton to ndika wa kila ga julu sa to do ran do to to tonda ni an to skawa ne ti pa no sawa be ton pin winiga adjuli donc kiu fa ya woto to libi tembo ton wakar fan to zulisa donc kontra kan si ton patron ba wala ton ti yani ki ton ne zulisa kawawe zulisa kawawe fo sa ngeti fo si sibre ti be to rama to fo sa le be man me ton di ton be rama bi za tos ti ya wen bi bala ton di de biga asali wa tos ti ton wini yamta ton sibre zulisa ti rama ti ari ban pasiakda eta ni vila wa
ani wa ro kan ne ba payim da apa tendi asiat pa di ti saka donc ma serva ne asiat ya hadi de ka saka do ina sa donc anda pa pusa nan kayim de donc asan to na adri ba sikre de don to yam tiam ke mo do de ton dia ton min men dit pe to ton dia donc ton pour ngesa ya wakat fa yu winto wata me ton kenna be ton bonde fa ya wodo ton pour ngete la ne mi jindi ba ga da mala man wa bu be da produit bam ya ko bam ya commerce bam ne den ti biga chang tu ma te to bang na ma ri tele ba wa ti be di kan ko ka manu wan pam ligi de balan keta ka pak bam mi yenu wan to tarbi ge be fa ni pale bam to quoi na ngum da men pam amese dawega bam la san be action sociale wa ringa nyam action sociale be no wa nyam wa han be ben tum wa ba madam de mi miti 50 wa ya tumbiga pa ne boy barkade di barkade wa ya tumbi la bonoto inyeri oui effectivement bana sar no ya o hami ti bonne bonda tan yelam ti bon à tout faire c'est-à-dire net un mal bouma fin yami ti yukon ka c'est-à-dire que wakat fan yam tun mais aba tum nan kayade voilà yarina ti yura menga han na sanwa soit yami ti aide ménagère soit yami ti aide familiale ya woto ne caméristra nebni fa tum do zak sa poussé ya kumpuli ti bila belada ti ari bila sanda ti zakla pi bam da ton da tan bor yu ode ti bon ti bon mala ton pour camériste ti bam fa donc on a continuer yele voilà bam un to buning difficulté da ma fa Compulio nyat zak sa pusuma que ça soit au fin tem sa pour un watan tinne ba kiri kitemen ko de en ka kawa menga zona la yenguloti kwama au pitula wa bonno fa anta de fo yawo to le fourrir ainsi de suite autona en fait ya boum ne va nyata me le 14 tu comprends sinon ne va han torse et va été kwama han tumna ha bi en kata yum pile ni on va tomber situation au tout boudou ton nyala kam kamuzoli ton serande on waning ton en fait et FDR a masongra ton police et gendarmerie wa opsongra ton enfin nyane to bo ton ton ta zinkene ending de ton anti ning be bala ton le bodon la pararama parce que hana la loi pour ton tara so code du travail un petit biga ya net tar yum kata yum pila ni le ner han tum fa kata yum pila yo fo kata tum kata bol fo tum sam pata yum pila yo passer dan tum o kasser dan tum keti ya biga fo keti ya biga voilà le tum pour le hanje zaka pour un tum et depuis 1954 autre volta handa bi wakada o brazo indika arrêta yemri te bangati bon à partir de yum pila yivu et bira tum mais le yumpila yiba me atumna ka serna yiliara na les minutes pitan voilà le tout me ya tout bon mala parce que ton handa ge ton yabra makaton no yam des actes pour un touma ha na para obra vous la zak pour un touma obzam la zak pour un touma parce que par ha cool si den katon un toum zak pour un touma carrément ten wa sama so katon mo sa pas mi seralro voilà patin man vi maziti ya yolom nem piti ya sombo voilà ni me pas somay maintenant école la wa masawa oblé loi d'orientation oblé la mtia tile tibi kyan koron jusqu'à yum pila yobe ça de nya ya bum ya tile donc le code han yete ner ka ten tum ti yum pila yoba katay donc boto bour ton ha wa nyan kama top to ko la men nan tira en place ou bien so to kata yum moto na ton dik la mental ken ton tara zi pas doit zak pas doit au bébé ne wuso ka muso ton ser da men de wat na mais bon ton tourna comme publicité ton ka tourna publicité ala hamba manti ne ba me banga bunti woto mbe effectivement ya togo ne ba nyata men le wala basa ba servir dam ni karabe wa foten kyan on ton était aton yana halkan ti tum be ne le tuma kan wenne ya tum some
on a yaka ne to kyang tigi afanti sidmik ya kam ning hin zem so fa fourset ning to yela kata tumna yum pila yoblo obdik nan ti ko ha et puis ko to ko ça de hale dik la loi guide ramenti forik par exemple ne ta to tum fori ligri nya wala esclavage boudi ya ko so boudi voilà nyama katar siap dia normal ti devrais connaître voilà nyam ka tum kanse mais bon tonya ne me ergeta me donc ya la famille ya tonto o wa était bamara makatum no tuma pourtant non ne va nem le 14 c'est ça le problème la nyame mi yitin ngetam oui voilà nyame tum da yali wa nyame mi yimi ngeti yal ni person be bala mi wala tum to ngom to yense ya yalhambe oui yami mi intera wala contrôle wa so da c'est un petit patrouille voilà ton katar patrouille mais par exemple ton service à ma besoin fa antique service province région province province arrondissement à moi ton service à vivre wandi arrondissement à moi mais et département à moi ton service à ma be de ton tout association rama par exemple association rama bambe terrain wa bambe ne mbida de bum pen wa be mento o wi tonte a halka wa to non tombeli kaman ton ne bana yi mi kengte ge ya to fa sur comment ton keng to net zakan na ge woto no woto sans de biga soma sam hada voilà ko kabe idna pousi la barkusro ti sonsra kita ande beta tawri la idna an wani ndame an pama yam yogo germaine fo honda mbe zaka portum no fo tunda ya point zaka pora lundo bala mahawa ho yenem ti pali o pinde rapana na la maso ya sombo la fo tunda ya point la fo ngete apabum ho yido wala fo honda saradon tum ti kite fo tunde amma sa ken association attack to botum nan ko mama mpale tum ti yidan pangai ma yi zinya yikde men yero tampi zaka biya me betum so tara e datum tira zindo wa sialage da zabre tampi sam zaka lam so biya lam me so donc association botum ne tek ko mama problème kale be ni mam yaay amma me nga parana a registrer association wa ti mam bo so kanga wa tawri ko mam ko pa donc pas ka compris association vore maman tawa pa kala don ko mam di wadi mam di somaye ala tan nam sala ti mam bola ton dose mi mam be ni pa ka zara mam somaye la mam na wa donc zam zavare mam kidam to bri ko mam wasi association son ra uzo la bitam tinya me min tara zoro nya me min pana nawa te wa mete yira wa na wa batuma to ba kon tum da me te fora tin dinge tele wa ibe on te tanka zabre ti lo papi c'est bi paswa ser leur passer aller wakat ni menya meneng panana wa ilikum la rasi panare ya sira ton me sid ton zura sidga ton me tara zuri ya sira la patron me wakat ni me kanana yi bala so kanga mam yi di bagana wa ari sira moi mam keng betiaka tele wa ti sama me tele ke langa be ngete la para me ra kanana dar fa ya gwa donc keng me yi woto wa man woto wa fo hande be yi pam da woto dum kay sanyam nyatam baka ni me nga foto me ntum senzi akara tin ya fo nzi viwe anan mana na mana ya tum non dolo fo amara ye ti hanga mi nga fo ratin pa modo hanga wa ga yinga fo tin pa modo don wa mi yela la me to association to botum na ko donna ko ko don so kan ata ma don yi riwe yinga nan bo hayam so ren lebe tinam bo biga to na mambola me wili ga ton to ko am sore to bo sikma masa edna an leba masin dambunwa ti to wambe sonskanga solra edki ko to tenga pora an sonne neba mbanga takasro ne tum kwamba yeloto asanya bunsongo ba asanya bumsum pasombo dinde tum ntaga belange zamwelengo e kilga wodo tenga pora sonne neba et kelar micro trottoir kanga etina yaron lebron wa keng tawri ti wa yefu tara ta biga ta songra mana tum atiyam zora yinga bi minim be wa yinga to fasakan de ko biga ko la ko so pour ni ne ya tete de soba azara biga wa hasede la ni ne sande o biga aka ko yilin ko tari wa menga ya tum na tentu wa bwanga so yibe on ta zabre dia zabra la nan dia kana di yibe o kan di muto
ra'agon wa me kene bi binde kama to so mon ko robla he bisi mo kama yu wa me to ko to giligi ko se aba ya ko mi ngenda ko wa ya pabre la ni so ba mam jiham tikazini wozo ni na handi biya zara la moya nyemin biye le ni na handi gari kalam bal ya tumbi bala yenni ni ka sakar fama na ne ya bumun ka shama ni sal budo fa ati tira bata mi ya roada am ta na to ni mbuida do no sande ne bi yi fana zara fo so man pela pour ça fo katinde randi kman wala bwanga won kaman folin na to ka sakade fo meta gadam turunda ne biige be o fo melen tinti be ne zakka amal garbe be sang be kam ma wuzo pam de julese ni na hajini wala na fara mele ni na me jinde bala bobo yele bala to ta bala paba na paba so mengo to ba te lo meng so ni na meng na mara la bala namsa awan be zakka po bala arwa ya ni man ne da ya ba ta pama bala namare donc kam ma ya to jule wuzo la ni na me hande wala ni na me ya wen yamba azara la wa ameng biru akabala donc a vima mengi ta soma han couleur ak le lebon wa ma ton buda ka sakar mengi ton ya gurinsi ton ya rewram ka sakara budai voilà ton ne wa mengi to ka tin ton ka sakri kirbi chanti tumbi ne nengi beni biye yumna a hanta tumbobo nati bwa tumun tumi nti song ne don ko se paki la bi je mo yum pile nu nanti tum net sak po me aton ka sakade dig bi gun ko yum pile nu ou bien yum pisi tatu tum net sak ko ne ba ka so mai ne bu so pa ba so ka so mai aba nama da kamba vande ni bi na jem ja ni bi fo wa bi de fo li na san jem ja tum bi de fo bo to be fo ne ngata na fo na san ha mi ga tum na te jem de fo ndat mo den ni ngabala lena fo za wa fo meng bi raka la hami da tumna le ka zemene fo rapti aka fo kwata la sota lo anga na fanle andi kantre to esclavage de tonni sabal ha meng yo esclavage seba ana ha tonni sabal sa de tonni meng leer na créer esclavage meng ton eta wa karta ka jema ko haya kelra o do ne ba sangu ni ge takasro net fa ngi game bamme hingete a yela san an ya toto la nantum ba konyamba kwayati e ko takasone e wodone ba son kom takasra e pama so don takatum pasi samira widrago nyam me be tum da poka nyam ya be tumda nyam ya tumbi lunduluna ina manum sugunde bala ya yura mbo ndala woto nyam be zakin ntumde nyam tengu ni goton sin ya toto Sira mam yula samira widrago mam singa tumat mam tala yum pilay mri runu mam tala yum pisila nasi tono makribu di ta yum pilata mam dakin sintum la mam wantum na sasa mam wasin yum pilata ba obrikra mam ku ko sobe kayeti belam ti fa ki la fakatin tum la eto wa bel biga mitika bi bel de fo hon tawa tuma fa fo nan tuma para futu fo nan piaka yum pile yi biga ki ko bu subi fo tumi miti arada ankapi ndanka mi arade association de défense des droits des aides ménagères et domestiques mam tuma ne para yumata ba awan datam ba mam karatan yo mam ligide kigo mi ligidan ka yo wori la rakan go yo mam ligidwe mam mi ake wala yen ton sata ba ra ko busubi yo mata ba lo pori ayela mam ay tum datan lo let tina binga tedo la teda kabi sanumzi mamele mam sing beni am yo mata kama mo an ton lo la mam nzu yam tedi tayeti tera kabe mam handa tan bim de ngu kum te dan lori hankali na ki damte bonyo ko mam zakapo tamambeti an kam siru kum te ran zui lo patan ne tanason la mam bu kum te dan zui lo am zui lora après non pas tout ki tuhuri me mam ngi yiwan pataran nanti parce que mam nak to mam pale ki likla pataran nanti mam le pam tout ki tuhuri ki tuhura mam pame la mam moyen sekine tu ta gomne mam adad
a gom ne mam adara met o ko ya soma la ki tu le mam ndan pama a tagada ndo de Brazil ndit la tara mui babang ne zakram han do Brazil ina ne kama la barandit yo ilma nyak mukara nyakara ni goble kira leer keranti kar kira to leer keranti hande utu e fo me kenya anti han ke men ka pa ma dini ningi maboto fo mabe o maboto fo handi yimidi be midi le folirita sikunu semaine ya woto la semaine sikru akile no semaine ya sikru no woto no semaine la fo na man sikru no yena ha sagaba ha mo la fo ngata pa am singala usam de sagaba nyakat siklen la luna peut-être mbe tum kan pobi luna wa ton han liba wa mam zin woto no na mengara ba ma meng la mam da kan binin la ka sakren likon nyam pam liba rapport sarba te ton liba rapport sarba to ton nan de yob site ba to ton nan de yob site ba to ton hanta yoronyimia ton hanta to beti fo tum afa parce que tum bur ka be fo kana tum liwo te foti fo wazaka pour fo la me fa fo ya machine man parce que fa yiki be fo ne yipipi yiki fo na dire ni ngandi kwa kabe yamme wan ko la nyamme sembe tum da pora e senya e bumbugula ninga la yella ednan kum salame yita ya boy tum kwam ay tum sin so mamba hata sapi bi ay problème ba ya solution ay yelbi ba asongo dame bala papier la simbe tum da papier de sin dia harba médecin ki an kelra me ba mena yelamti ya woto idmanda wana bon c'est ni wa mam taraso tum zaka pourra asung da tunda kumpugliwa lele sungur zakaramba balati boy fo han tum zaka pourra permettre dam tinye metun yin tume lebron wa ti zaka problème dama abode la bom ning ton hondate ti wen watun hon tum ne bi yel dezindi ya wa ratification de la convention 189 de l'OIT convention kanga aya bumbu hongo tumna tunda tuma kama bitun mi pam titre woni wa fa mi hintin pam wa bureau pour onkin to beti fa secrétaire il faut ya comptable dikata ja tumde ay meti na tumde wala ni ba fagi tum hiya saba tan ketub han kali kata ya wotu ta ketin ya watum wala tun ya abram handa tum ti lowe to zinin tum ni ne da tum wallahi ni ban ka panan sai Elisa wadro ya madama hira bala ya kan wan da tun to il faut que te gouverneur dik tumda tanak tuma pwaka te mietiri te bizin fote loaramba te sak bi tumbi ya wa pa force de dama to ba mi tum kamba bamma men wa wala mi yida force ne dama dila gouverneur dik na kenere na ga tuma pwaka te tar droaramba ta loaramba ti ne betumde sai boto ne tuma zakasa pour nantar net fatara tum sonran ten tume leer sonro fun somon tume dal ning fun somon fuse ligide yawba ya tile to san nan tum zak pour bi ligide tawoto wala siti smiga ay normal men nga som ya woto donc il faut que ya gunera som ngedel kan sabara ba tum na woto ba ti ya zambu ya yar wiso samato na association ram yemre kede be latin songa ya to la tun nga pawo ne ba sam kire su no man passe to gunera na ga to bala yella ko do tanga to gunera kan na ga to abaten salaila misi da wega haya gunera interpelle la gunera la ngambelam ta yam su kamangi haya zulai bi aya yol so wana so ngamba wana kengal la voilà en tout cas ya yi ba fa aya yol so nan an savninga ti wala kwa ma han tumna to ba me han pa bum bil fu en ken song do obneva ya bum sidia yol so la le song da zakara me to ba me le pamna en yita en ken tumna taba me pam bum watan song de la song do wala zaka kwama to ba me ken e kwala o le to bam tumna pam ne ken e kwala le azulo era mahawa ya wa afin yela bala
ya bum han tum yare et ton ministère a dit que no tiendrait c'est depuis révolution le ton central a créé depuis 94 la han dénomination ton tara so bruno donc asing da bi ha révolution wakati asing ha révolution wakati donc te as dik no tiendrait ndata on forme ne on to bangare to tiendrait tumne la a jetu zuwa nyam da suka pinan je injete a tiba me zuwa da kanana c'est de me kanana ton min tarabla formation akami ya nana ton me tum ne zuwa da ha wa kin za sa pousser le ton on tum ne soma le au respect d'un zaka ya la fin donc min sera handik no ken konga ya hanna yile te tum na ton organiser vilfu ba ton plan nyam gom yal ni sa ton kama après nyanyen ra musoye non parce que France nguna bio anambola centre mate a yelembe ou bien ton na serapte ton yita puis ton yita men kenen jette la m centre ya nyam forme de blame ni ndim ne ba zarsembi biam forme de blame biam nengati ne san warat ba asaba wabi on wa nyam man dire biam forme de blame contre association lamba wa association lamba yibasembi kawa tibam ni ndim ne ba zarsen non ton ha forme ça et optara soit ça dit ne ka fa tara ayam nyakare am datan tuma halka ne bon wat bon ton ne ngozinsi nanti comme nanti tum namba andata wa fa ton ko bla nan taba te ton me gol bumbilfu wuligi tatum na halka nre li ala serdan tume a terdan tuma woto no nare aram serdan yora la woto nare ton han yi nanti jehme ton jehda me est ce que ton handa gol chèvre zuga ya boum respecter de vie est-ce que y a la table zina vénéré y a la table fanji ton son hamé en remse en 80 remse te ton le vendre de biga la wala kamba sans un carmon le branyi te la on wate be bi la ne ba handa ton wane kambe ne to pam formation kanga ya wonon la man voilà bon comme ha été action sociale yamiti action sociale geta kam nis fa santar zulu sa yelle enfin était d'une façon générale les actions sociales tara santé da musoro nerka fa en fonction de zulu sa hanzem toto on na tir forma zininga donc ton tara bono ton servir à moi ba min bon ton no wadnan kwama ou bien association ram ton tumne te mame tumne kamnis en tarab zulu sa wadnan kama woto na sino ka ken to ngulo woto na ko kabe nan posi la barkusro etien tameti nyam ya dawega to wende nyam be action sociale tumde direction régionale wa ya santé ninga c'est dik da bangram compte tum kamba tawr soba masa bala de wakata lingir la be ko bala sosra hanom ti tarik bumuli wisra a lingir la me donc itam ti nan ken toto bala nyam ne ngoya kamba hit kemsa wat nyam ne la minyata metino rusurme ya pour de big mbeka azarla ya moto biga nya mpokangam ne yizodo atara biga mambe wodo kompatar ne na songma nambo ala lamtawa tamiwa samdo roma la na yikwai kwaira ton ne ngoya ya sida ya hansidit ki so watin yita jinsa fa panyaka ya budninge fa watame voilà moi ça son wata ne ba nyimti pinpine me nyimti ya me kan fo me yiri o siri yiri fu ba yiri to ndiro ya wo kembi ngwa la aya awata ne zule se me wata ne zule se pala ngom te zoro ning simbe mbe zinga fa be me donc kidamti ne fa wo me vonti a tora bam da mala wata association masa watin dikru ne yiti bala ton le ba garantie be tan suk masa koronne donc zule sa be bala ton mana da me donc ro ba katin wo mi sabaye nyam hazo intar ko ya na kelen ko sele ko bala na pos yan barka da pos kala da barka poro garan barka ne sakizin duna tin na ngom kam ti zulis men da pos tinga taw damba to songo ba ti na tumda tal panga na li to ton jinga be da po wendo ga sera wana da ton fa sawa da po wendo ga sera sok ton centre jinga na woni gulam kazan da po wendo ga sakina tu gudra adar lamba nyam ko yas nan kurumse et sonsra ton koyra ton hantaran na kurumse yar puuda nyamba journaliste ma barakusro il puuda ro garam fa gil kapi dar puuda kela kadaba ti ton koyra ya wa kela kadaba ton non 20 yella teme ton non 20 talekil saman tesi
dil mam ko tamam kim dam ma fa gilli to bi ko on ba kam yawa kam chima adni ka gomde a han ka zem sala gomde dil ni ka fa san ninga karga yel kan point amma na katami gof ni ma wa en tout cas depuis wakat senting ha depuis arar hambe wa idna ka pam yoli le kitam pour de blame au modo ratifier convention 189 de l'OIT wa tawina minga ana yol sa tonda tuma kamba le ton zinga ada wasisi tiam hanta suisse muksa école suktira ta kibse zaka bala ton pusu ka fa kibsi kibilsa ti bala hange kibsa min han lab sa ninga la te sa nyen la yura hanke lampa auto dille yam ha suke ipam da tondo koy kabe mais da wega koy nambasa voilà ya hana bon de edmarama e tinyam ha wari tumbi tabe nyam zakin lediknya wanyam biga e ahana wata na singe nyam mari minga mari nyinga umuliga tumna bili hata to mbanga sa tinyam yola mbara da singe bati afumala woto zabra nyeka na son voilà et non aussi la barku to tia wala mam sanda to hada wakata lingid la me et sunle no gusone sen sakonwa et ti et son taba dinde ti ta metti dans son dane da wega tuwende ndo action sociale passé Sakinatu Ouedraogo passé Elisa Wadgo la senbeb tum da poronwa Yamoyogo Germende la Sonia Samira Ouedraogo pour ces fagil kapi barku sko la pour ce qu'elle a me wona sans la fi nganar la fi ti won han sa kampazan c'est doit les pamataba ko zugato zugu on sensé kaltu gompore